Habal, ma'am. Ma'am, habal. Habal, binihag. Whoop, kaya din. Ay, pabadlong, Brad. Labang magkalit, brother. Look. Oh, sweet naman ni ate kuya. Sana all. Sana all. Walang forever. Pero actually, Brad, nakoy tips ninyo, Brad. If ganahan mo, di mo buwagan, Brad. Di mo magbuwag si mong uya, Brad. Amin na ni Brad. Importante ka ni Brad. Number 1 advice, Brad. Ipa-deactivate ng Facebook. Oh, shows agyan sa ang nag-heart-heart ya, Brad. Buang ano, pensaan mo ng heart-heart ya. Profile picture si mong uya. Uy, basta mo na number 1 na. Pa-deactivate, Brad. Para way kisaw. Number 2 advice. Number 2 advice, Brad. Ipalayo nagbarko, brother. Okay, ragkul kalyong na, brother. Rusul pisyo. Plus, international. Pinsaan mo, Brad. Ayaw, Brad. Hop. Ay, kaya tamligsan ka diya. Buhangan mo, pinsaan mo, day. Oh, mga tayo number 2, Brad. Number 3 advice. Ano ba number 3, Brad? O pinaka-importante, brother. Aminaw taro nga. Tila brother, astang kibot.